प्रशासन गांव की ओर आ बाबते केंद्र सरकार और राज्य सरकार तरफ थी आज जे ग्राम्य लेवले राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की जे सेवाओं आपवामां आवे छे अने कर्मचारीओ अधिकारीओ प्रजा सुधी एना लाभ पहोंचाडे तेना माटे एक सेमिनारनुं आयोजन करवामां आवेलुं हतुं अने मोरबी जिल्लाना वर्ग 1 ना अने वर्ग 2 ना तमाम अधिकारीओने हाजर राखवामां आवेला हता। मोरबी में छेल्ला 8 मासथी तो आपणे दर मासे 50 जेटला अधिकारीने ग्राम्यनी मुलाकात लेवडावीए छे, परंतु ग्राम्य लेवले વધુ સારી ઇફેક્ટિવ કામગીરી કરવા માટેની આજે ફરીથી સમજ આપવામાં આવી। પછી એ આરોગ્યલક્ષી સેવા હોય, ખેતીવાડીલક્ષી સેવા હોય કે મામલતદાર અમારા તલાટી કમ મંત્રીની સેવા હોય કે ગ્રામ સેવકની સેવા હોય, આ બધી જ સેવાઓ નાગરિકોને સમયસર મળી રહે, કર્મચારી અધિકારી સમયસર હાજર રહે, પ્રજાના પ્રશ્નોનો સારી રીતે નિકાલ કરે અને तालुका लेवले पण જ્યારે कोईपण ग्राम्य लेवलथी कोईपण प्रजाजन जाए तो एमनी साथे सारामां सारूं वर्तन थाय, कोईने खोटो धक्को ना खवडाववामां आवे अने प्रजाना काम सारी रीते थाय, प्रजाने मळता लाभो पहोंचे तेना सेमिनारनुं आयोजन करवामां आवेलुं हतुं अने जिल्लाना अधिकारीओ जे खूब सारी कामगीरी करे छे तो एमां पण हजी क्यांक ने क्यांक कोई त्रुटि होय ते त्रुटि निवारवा माटे आज 80-90% लोग सारू काम करे छे, पण जे 10-20% लोकोने कारणे 90% लोकोनुं नाम खराब थतुं ए पण ना थाय एनी सारी रीते अने स्पष्ट रीते सूचना आपी अने मोरबीना लोकोनो सारामां सारी सेवा मळे ते प्रमाणेनुं आ सेमिनारनुं आयोजन करवामां आव्युं।